So madaydayaw ni Apo Dios. So mapantay iti message. Nag-conclude tatay ni Manong Dexter, our Sunday school teacher, EJ Sunday school na. So ag-conclude. So year end na nga talaga. So we are following the mindset of a blueprint. EJ panagpatakder because of course your pastor is in the engineering perspective. The Sunday school teacher is in the architecture perspective. I want to shift ngayon para maibutanon tayo masuya. Mapantay mamut iti arts, painting perspective. And I want to share about the master's canvas. The subtitle ako na ito ay Finding Your Story in God's Story. Maadaw daytoy message tayo ija Ephesians chapter 2 verse 10. Kunana ni Paul nga we are God's masterpiece. Araramidin na tayo ni Apo Dios, trabahuan na tayo nga masterpiece. Now when it comes to painting, kunada dati pagsasawa ko na tayo, a picture speaks 1,000 words. Di may isang ladawan nagadu iti kayat nang i-communicate. And ni Apo Dios, actually the Bible is a picture. This is a gallery of imageries. And through this imageries, communicate ni Apo Dios, nagadu iti may communicate na isungahaan nga maibusan. Every Sunday tayo dito'y nagadulat tati. Iparparangarang tayo communicate tayo nga images of who God is. So, agpe-paint ni Apo Dios kadagiti picture, kadagiti eksena in order to communicate a message. Now, masapol nga maadaan tayo kuma iti skill nga mangbasa iti panunot iti artist. Kasi no maminsan, no mapangkati museum, lalo dagiti painting, nagsimple mo it. Oh, naidumaan na dayta. Yung actually, no artist jay kwa, jay connoisseur, nga kunada, jay expert in art, ay kit, apo, jay, nagriga man jay naramid na, apay, maalam ti brush dayta. Kung kunada ng musika, nya mo dayto eh. Diba, jay art nga kwa, insuyat na lang mo, jay pintor dito eh. Kunam. Art ka nun. So, and actually, there was a movie, I think high school like day, the title na is The National Treasure. I think that's Nicolas Cage ba? I'm not sure if it's Nicolas Cage. National Treasure. Nga pinagdudugtong da, adat ibirbiruken da nga gameng, adat ibirbiruken da nga treasure nga kunada, that treasure adda iti Babylon, naipasa-pasa dayta Israel, aging gana nga sinakop dat Israel, napan iti treasury iti Babylon, aging gana nga sinakop ti Babylon iti Medo Persia, naitipon ijek treasury iti Medo Persia, and then imay dagitoy Greeks, agsasaruno, aging gana nga imay ti Romans, aging gana nga napukaw, napanan na dayta nga treasure, nga it will cause a world war. Ganon yung value ng treasure na yon, it will cause a world war. Kit dijay ayan ti movie nga dayjay, birbirukan da dayjay using arts. Kit in-integrate da dagiti works of dagitoy artist nga sikat, the Vinci, in batok-batok da, even jay paper bill ti US, at da DJ gayam ti kwa, apay tanay kabil day nga kwa. En apay ta jirilo ka kas jay ti oras na, ija ayan ti paper bill ti US. Tagayam, ijay nga oras, jay obelisk ti jay tower, jay timirad di jay nga kwa. No kas jay gayam nga oras, aganiniwan ajay kat adda ito do na. So jay todo na, wall dayjay, and ijay ayan ti wall, at dati bricks dayjay, specific bricks, lukatan da dayjay, ijay gayam, at da nakalumang manin nga work of art, antipara. Nga dayjay nga antipara, no isuot mo, amoy ito antipara? Anchokos. Glasses, kunadan. O na.
Tamo yung antipara ka dyan pa nagpanpanat ibunog. So yan, nisuot mo dayjay, kitaam ti maysa nga blueprint. Tano kitkitan dayjay blueprint, simple lang niya makita dahanda mabirukan nga isuot mo dayjay, at da detalye nga makita nga kwa. So ganon, work of art. Work of art. Ket ti Bible, nagado iti kasjay na nga, birbiro kam pagdudugto nga mapansin nyo, ba nga isuter aramidan mi nga papastor? Symbolism, and we find the meaning into no kwa kataw kam nga nag-come out nga ni pastor ni Jesus Christ kano dayjay karnero. So ayan, even yay preaching tayo dito idi nga leprosy, yay the leper's anointing. So tagi nga symbolism tumurong amin kini Kristo. So ayan, the Bible is the master's canvas nga una tayo. Master's canvas. So, numaminsan, kumita tayo kadagiti painting, and then yung kunakon nga kat nagsimple, di mo ma-appreciate. Yung how kam nga daytoy, at dalang ti permana di jay suling Juan Luna. How kam nga daytoy kat pagkikinurapan da, nga ti bayad na kano ay ti ka bilyon. Kit no maminsan, kabayo lang, litrat. Wag tulat tayo, kabayo ti karuba men. Because antay nga ma-appreciate, antay maawatan yung mundo iti fine arts. So, ayan. We admire the people in the story but we miss the author of the story. So, nagkita ka ti painting, actually, ti aramidon dadagijay, agijay mga appreciate ti painting, inya nga tayo adajay panunot na di artist idi. Because he communicates. Mona Lisa, nakaisem ba no saan, nalipas ba no saan. Very controversial nga painting. Ampay nga uso ti agtatato ti kiday idi. Nada so annan sa nailipas kunada manen. Na ang daming controversy, and because of that painting trending naggina dayta. Naggina dayta. So gaputaan mo nga Da Vinci may gawa nun, controversial. Kasi paano mag-isip si Da Vinci? Napanood niyo yung Da Vinci Code? Ang galing-galing niya. Kinibor na ti Catholicism daya. Because of yung talino. So, kaya sa akin, hindi ako natitreat sa Da Vinci Code. Actually, na-amaze ako sa galing ng utak ni Dan Brown. So, ayan. Di mo alam kung totoo o katang isip na. Ganon yung galing niya. Now, idagi si eskwela kaya APTS, nagdadamo kami pa lang iti work of theology. Theology is an art. Kasanong nga i-analyze dagiti bambanag in the perspective of understanding God. Now, adda iti kasirsirik mi ti January, adda ti lectureship. First time ko maka-join ti lectureship. And iti speaker EJED is ni I. Howard Marshall. So, makabilang buhay na. Now, ti lectureship, adda manuscript na inibasbasa na lang. Awan pa iti rising, falling intonation na. Basta ibasbasa na lang yung lectureship. Intununalpas, agpapalakpak ti tattao. Awan na, no, yung lamot da ito. Inurukandakan kung kuna. Apay nga ta, da ito ita. Idi-introduce da isuna, imay yung mga introduce yung speaker, nakabit-bit iti, nagadakkel nga karton. Kat inyukrad da yung lamisaan, inruar na nga saggay sa dagi libro, pinagpatong-patong na amin ijilamisaan, this is I. Howard Marshall. Kulanan. Tapos, dayayan. His work speaks about him. So, kadagijay nagadal, siyempre APTS, kadagijay nagadal, they know him. Kada kami, damdamo mi, mo daytoy, nagboring mo't daytoy. Idagrugi kami nga giskwela, amin nga buklatin mi nga libro, iji library nog research kami. Ay, Howard Marshall amin iti ko. Dapat na very proud kami. Dati na-discuss lang, ay mayat da ito, sumikat tayo dito. Kasi da ito nga theology, nagmayat ti perspective na. Into nag-research ka, siyempre sumikat ka, makaraming ka libro. Into nag-research ka, idi 1960, napanunot ni ay Howard Marshall yan, napanuno mo. So, adda da gijay, temom creative ka, iji mindset mo, hindi pa ilang kayanak ni apong mo na panunot dan. So, ganon.
Idi umununag ti adalmin niyan nagsikat gayam daytoy nga tao. Di tay man lang nagpa-picture kaniyana. And in the world of scholar, talaga nga daytoy I. Howard Marshall. So idi mamawatan mi daytoy art of theology. Maawatan min, ma-amaze kamin kadagiti works na. So ayan, we admire the people in the story, ma-admire mo di books. Ket into no mamamom jay nagsurat, all the more ma-amaze ka kaniyana. Now, in the Bible, do we read the Bible as book of heroes or book about a hero? Ito question na dito. Numaminsan, dito is a work of art. This is very mysterious book. Kasi at dati author na, nagadu nga author, and it is written in the span of 1,500 years, 66 books. So, andagaan mo dagitoy. Andagaan mo dagitoy nga agsurat. But they are talking about one thing. Isu nga kunada, actually, the author behind this is the Holy Spirit. Someone is writing behind these people. Now, nagbasbasa tayo, makita tayo yung istorya ni David, ni Goliath, istorya ni Jonah, Noah, dagijay. Now, numaminsan nagboring pa inunapan kan DJ Chronicles nya mo dagito nga nagnagan mo nagaalas mo last jay. So ayan hamo nga mauawatan but daytoy Bible, it's not about the people being talked about dito. Ije panagadal mi iti hermeneutics, the art of interpreting the scripture. Idi akit, nagadu iti, pansin nyo idi, panag-pre-preach ko, moralization, nagala ka iti istorya di jay, and then, inya ti maadal tayo kin ni David. Idi ununag ti pan nakaawat may hermeneutics, it's not about those people. It's about God. The Bible is not a collection of human hero tales. Hindi nila kwento itong Biblia. Unified story daytoy nga ti communicate na the masterpiece of redemption. Dito'y Luke chapter 24 verse 27, dito'y kunana ni Jesus. He explained to them what was said in all scripture concerning himself. In the road to Emmaus, idi nagungar ni Kristo. Kunana dito yung narration ni Luke. Ginat-katungtong ni Jesus dagitoy adalan nga na nautoyan da tanatay ginam na maenda nga mangisalakan. Ketrinugyan ni Jesus nga inis istorya isuda iti may papan ito Genesis to Malakay. Nga point out na no sino isuna di scripture. Nagkatawa pa ni Jesus di jay eta di hangka di nga nasken nga mapasamak dagitoy tapno may gloria ti anak ti tao. And he pointed out point by point nga nanipod rugi kailangan nga mapulpugan di karnero. Kailangan nga matay di karnero, kailangan nga mayatang di karnero. Haan ka di nga makailangan mo nga matay di anak ti tao. Everything in the scripture is about him. It's about him. So, yon. Dayjay iti istorya iti Biblia. So, ijay adal iti hermeneutics, nubasbasaam ko madya istorya ni David, tisip-siputam, because David is just a supporting character. Dagitoy tattao dito'y Biblia, they are supporting characters, not the main character. So, no, kwento sana ni Noah, ang buhay ni Noah, sisip-siputan mo ni Noah. But actually, the art of reading the scriptures, ijay panangad-adal mo di biyag ni Noah, tisip sapsapulam, sino ni Apo Dios ijay nga istorya. Because the story is not about Noah, it is about God in the life of Noah. Imagine nyo, yagbuya ka ti Fernando po, tapos tisip-siputam ka ni Paquito Diaz. Nagbayag mga rumor ni Paquito Diaz. Haan nga may papan ni Paquito Diaz yung istorya. Of course, at tatagin niya bida di jay.
Ati, fan na ka ni Berting Labra. Muyo pa iba ubing dito yung artista. Bida the Berting Labra. But they are supporting characters sa kwento. Ganon ang Bible. Whenever you read the Bible, sino man ang pinag-uusapan doon, yun ay kwento ng Panginoon. So hanapin mo ang Panginoon sa kwentong yun. Ang pinaka-emphasis dito is Esther. The book of Esther, ito yung book na never nabanggit ang Diyos doon. Hindi nabanggit yung nagsulat ng, kaya nga sabi nila, hindi kasama ito sa canonization iti Old Testament. Argument na ito, hindi no katipon mo ba no saan? It's not about God. Hindi nga nabanggit ang Diyos. Pero the writer, insurat na dayjay nga never na nga banggitin ni Apo Diyos ija istorya. Yung ija istorya, very obvious nga God is working behind. So dayjay art na. So tikom communicate na yung book of Esther, kadagijay tsimpo iti panagbiag tayo nga kasla awan ni Apo Dios. Actually, He is always there. Because His nature is He never leave us nor forsake us. So dayjay, ko nakdikalman nga rod. Because I created this sermon doon sa district fellowship. So, meditating na ito, yung manungal-al daw, yung nagtitipon na gaya lecture na gaya, hindi ko, namokon. Perspective nan. So, ayan. Ayan, numaminsan, kasi lang ay, awan nga po, aji nga rabi may karkar na laki din nga makaturog di ari. Tapos, gaputang nga makaturog na pan iji library of good works. Kiti di bimunot iti may isang scroll nga pagpatuglap na, tinabunot na laki din kaya istorya ni Mordecai. Di kinaado iti Chronicles iti Kingdom, Mordecai laki din, tinapidot na. So dijay, kung communicate na dijay story dijay, nga ni Apo Dios, i-arrange na everything. So, He controls history. Nga kunada. So ni Noah, yung buhay ni Noah is a canvas. Ipakpakita na dijay, ipe-paint ni Apo Dios, ijibiyag ni Noah that He is a God of justice. Ngano dakes. Idupuntay ti sang katauan. Ngam no nakakita mo iti basit nga banag, He is gracious. Nakita na nga sabsabali ni Noah, He is gracious. He is just at the same time, He is gracious. Now, yung life ni Joseph, makita tayo dito yung biyag ni Joseph mo't nga, ni Apo Diyos, so basa, it's not about Joseph. There is a God, iso nga, kunana ni Joseph, yung last part, ibiyag na, last part yung istorya na di jay, maawatakon, inran tayo nga pagdaksan, yung ti Apo Diyos, inranta na nga pagsayaatan, tapno adu ti may salakan, kunana. So dadagidyahan tayo mauawatan ti panagbiag tayo. Ngam into no kwan, into no na-realize mo di gidi bambanag, imbagla kita na pasamak datoy idin. Yung ilunod mo ni Apo Diyos ide. At dadagidjay kasjay nga pasamak iti panagbiag tayo. At dadagidjay kasjay nga pasamak ti panagbiag tayo. So ni Joseph, I don't know. Kung nga dagay pampanunot na, niya nga itinararamid ko Apo Diyos. Kasi, yung nagsurat yung istorya na at dati i-point out na lang. Yung day-to-day nga biyag ni Joseph, agpakpakalintagak, aramidek amin nga nalintag, tapos, isupakay kulungak, gaputang ko ngay naramid, yang nga maya parbang, naikulong. Nagaramid ak tinaimbag, tapos hindi nakawayada, di man lang nalaglagip. Kasla kasjay? Apay ang nga nagpampanunot ni Joseph ti kakasjay? They are just like us. They are just like us. Pero yung biyag ni Joseph, agpinpintur gayam ni Apo Dios, ngayon communicate na, nga I am sovereign. Nangingibabaw ako sa lahat in everything na nangyayari.
I am in control. Dahil ti communicate ni Apo Dios, ije biyag ni Joseph. Ni David. Ay ke, adada kajay katawan me. Kasi know how to conquer the Goliaths of our life. Lagi nga preaching guys. Dahil ito, kasi ano nga kinongkar ni David ni Goliath? Adalin tayo dagiti bambanag, ijibiyag ni David. Umuna, tapno maparmek tayo dagiti Goliath, ti panagbiag tayo. Umuna nga punto, masapol nga managkarkararag tayo. Daya ito punto na ano. Apay, niya ti supporting verse na. Iti dumarop ni David, kunana dito iparispasit ti istorya, nagparintumang. Apay nagparintumang nga nagkararag ni David, nagrukob ta pumidot ti bato. Haan nga nagkararag. At the punto na you should be prayerful pero mali na yung paggamit mo ng kwento. Yung kunada nga out of context. E di suro mi dagito agkakatawa ti papastor. Dagita ako, guilty amin. Guilty amin. Tadda dagi jay trend idi nga kas jay ti preaching. Mali iti panagbasa tayo ti scripture. So iti umadadon iti understanding kada gito, iti suron ti hermeneutics kada giti papastor agkakatawa dan. So ayan, daw punto ng mali jay panangusarda ijay istorya. So yan. Jebiyak ni David, daytoy ket canvas nga ipe-paint ni Apo Dios. Nga kuna jebiyak ni David, God is a God of power and deliverance. Ni Apo Dios manangisalakan. Kaslaki ni David, idi adadya agal alaga iti karnero na, kabiglang adda ti paumay nga leon. Ay kutukot ubing ka lang. Pero adda ti sabsabali kini David nga biglang nga timburay. Kiti di pakasiknan na kadagi di karnero na ket. Kung natayon nga kwa, adrenaline rush. Tinira na jilyon, hindi ko kat naparmak. Napansin, hanga siyak day jay Kasano nga nagalibtakak. Hindi ko manan adati oso. Agsasaruno kat makitkita na di pattern. Adda ka ba apo nga kang kanayon dito isibay ko? Nakita na ti pattern ti panagtignay ni Apo Dios. Ket naadal na nga no kastoy, ay sigurado ni Apo Dios sumipot man. Iso nga timurid iso na. Hindi makita na ni Goliath, manggag na ni Goliath nga. Insultun na ti Israel kanti Dios ti Israel. Kasla marikrik na naman niya adrenaline rush. Amok dagitoy nga kaririknan. Amok nga ni Apo Dios katungtungan na. Amok nga ni Apo Dios ibagbagan na. Dumarop. Labanam. Mas lakas jay. Nakabisado na yung pattern ni Apo Dios. Because na mamuna nga ni Apo Dios a God of deliverance and power. Kadagi jay experience. So nga iargyo na. Iargyo na. Babaan. Titulong ti Apo. Leon, oso. Naparmak ko dagita. So yun. He is a canvas nga de communicate ni Apo Dios DJ life na. So DJ book of Ezekiel, the book of Ezekiel, at DJ dito recurring theme. Paulit-ulit nga banggit-banggitin ni Ezekiel ijay sinurat na, so that you may know that I am the Lord. Dadagiti bamba nagaramidan da prophecy so that you may know that I am the Lord. No that duma, dadagiti sitwasyon yung biyag tayo nga inarrange ni Apo Dios. Tani Apo Dios kayat na nga ipintatiki na siya sino na kaniyam. Malagip yun jay, istorya ni Pastor Baldino, yung nag-sermon ni the overnight prayer meeting. Nakita na yung pattern nga ni Apo Dios, no dati kasapulan na, yung panakidil na Apo Dios kanya na, adda kasapulan na, tuno ko masabay. So nakita na dahil nga pattern, na build yung faith na.
Kit adda ti kasapulan di anak na, dan sa ti papanan di anak na, kit kasapulan da ti 7,000, 7,000 kasapulan da. Kit na rin mabiin, nubigat nga mapan di anak nan. Kit nakita na matalek ti apo, sinulb na bagay di iti. Awo mo mapanunot na, diyak mo ti wagas ti apo ng sumungbat ti apo. Kabigatan na, pamigat, awan pa'y matlata, nga ni mapan di anak nan. Kiti jay sigun ni jay istorya ni Pastor Baldino, hindi ko dali mabas kano di jay balayda. Tapos di magasta nakita da jay bugimbilya. Ilaklakom da ito yung bugimbilya. Kung nada kano kanya na, diya mo ano kasanwa niya nga bugimbilya. Ilaklakom. Mula lang mo dita, nga panglako da ita. Gatanga kon, kung nada kano. Kumanungay ti pang presyo yun dito yung bugimbilya. Dato'y lang matikortak dito, 7,000 kung na. Nairan-ran na ba yung 7,000? Kita yung kasapulan na. Yung pattern, yung panakidil na kini Apo Diyos. Pattern di panakidil na kini Apo Diyos, nakabisado na jay. Kinasya sino ni Apo? Jay kung natin personal walk with God. So, yan. So that you may know that I am the Lord. No, dakay di kalman, nagado istorya ni Pastor Kundring bat nga kasiyay. I-experience na, ijay, panagbiag na nga kas Kristiyano. Kadat experiences yung kakasiyay? Malagip ko yung istorya ni Auntie nga Sonia. Testimony na, nga maibusan dati food stock, lukatan na di ref, kat danum lang kargana, kat awan ti kanon, no amayra na nga awan ti makan, adda ag birthday nga karuba. Adda agawis ti panganan. Napanunod ti Bajay? Sakbay, amo ni Apo Dios nga ni Auntie Sonia, awan to ti istak na iti daytoy nga aldaw. Iso nga inarrange na nga addan to ti karuba na, nga mayanak iti daytoy nga pizza, tapno ayaban. Kasi dyan nga ta. Ang kumalipatan day dyan nga, testimony ni Auntie Sonia nga. No? Every time nga magipit da, mayroon na nga dag birthday. Oh, adda nga dati, or dati napan naki okasyon, idagasan dati sinupot nga take home. So, yan. Tingnan tayo dagijay. Kitaan tayo dagijay. So, the Bible is like that. So, baliwan tayo ti panagbasa tayo ti Bible. When you read the stories in the Bible, these are stories of God. So, hanyo nga pagfukusan da Pakito Diaz, hanyo pagfukusan da Berting Labra, birukan yun ni Apo Diyos ijay story. Birukan yun ni Apo Diyos ijay story. I believe na when we change the way we read the Bible, it will become exciting. Napaka-boring nito kasi mali yung pagbasa natin. Mali yung pagbasa natin. So start reading the Bible and then parang maging detective tayo. Kitaan tayo, very creative kasi ni Apo Diyos. Ilumang na jay sarili na ditoy. Kaya interesado iso lang makakita. So, ayan. So, numaadal tayo dayjay nga kasyay nga panagbasa iji Bible. That is a skill, hermeneutical skill nga kuna dayjay study iti interpretation. Numasursuro tayo dayjay. Actually ni Apo Dios, idi nag-close iti canonization ti Biblia, hanga nagsardeng ni Apo Dios ngagtrabaho. Tuloy-tuloy dayta. I-train tayo, i-skill tayo, nga birugan tayo ni Apo Diyos, i sitwasyon, dagito'y tattao nga nakasurat dito'y Biblia. Ngum ni Apo Diyos, tuloy-tuloy nga agtigtignay, tuloy-tuloy nga agpe-paint, haampay nga nag-retire nga painter ni Apo Diyos. He still communicates and he paints a picture to communicate, to speak 1,000 words. So yun yung kwan. And the Bible, continuity tayo. Continuity ti panagbiag tayo, kadagita nga istorya. Masipsiputan ba, no kasano nga pagtutugmaan ni Apo Diyos, iji panagbiag mo?
Idi inawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo na isilpo ka iti istorya dagitoy nga tattao. Tadayjay tinay dumaan tayo. Di Diyos da, nagbalin nga Diyos tayo, ket daytoy nga Diyos aktibo kadagiti umawat kaniyana. So, nagpatingga daytoy, ni daytoy Bible ko kumaket ti last page na, ti last page na daytoy. Last book of Revelation. Chapter the last page na dito is 1048. 1048 iti New Testament. Dito iti last page na. Ngam, iti inawat mo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo, nagbalin ka nga canvas ni Apo Dios nga pangrugyan naman ng tibaro nga pa nagpintor. Kuna ni Pastor Benny de Calman ni message na, kunamin no ikalimin ni Sister Alimay. Malagip ko idi In drive mi ni Auntie Alimay, nyapan mi di jay, sa lubris. Kitin inayadak ta. Ito pa'y nakatugawan nga umalalis di lugan ka maulawak. Nana. Hindi nayad. Tapos nagbaliw ti kulay na Auntie Alimay di. But still, the Lord wants to paint something in her life. Madaydayaw ni Apo Dios. And bawat may sa kanya tayo is a canvas. Sa nga nagsardeng ni Apo Dios, ngagpinpinta. Idinalpas nga na isurat daytoy 66 books of the Bible. So kung we are His poema or a masterpiece in progress. Daytoy poema, daytoy jay Greek word nga ginamit da di Ephesians, jay text tayo Ephesians 2:10. For we are God's handiwork or God's masterpiece poema. And at dati masterpiece ni Apo Dios tinagan na Alimay. Dahito imot nga masterpiece, tinagan na di baba, Rosa. Tinagan na dito'y, may isang nga masterpiece, Rudy Lane. Kaloy. Gibiyag tayo. Gibiyag tayo. Numaamiris tayo lang, jar aramidin ni Apo Dios. Maamiris tayo lang. We are God's masterpiece. Dito po yung kasi ko present continuous. Iyay Greek grammar. So, ibig sabihin, work in progress. But this is a masterpiece. This is a masterpiece. Mataydayaw ni Apo Dios. So, yun. Ma-develop tayo dahito'y skill of spiritual sight. Numaminsan, mawawan dahito'y skill kanya tayo. So, numaminsan, nagrigat panunot iti testimonyo. Guilty, tayo amin dita. Lalo no patudwan da kami, nyangay ka tayo bagak. Kaya dubing kami kasyay. Sunday school. So, ano ko, rugi na dyan may gyaman na kinihapo Diyos ta, damatak. Kunan, tsak ti agong, awanti ko agong, lapayag sa sarono dahi, naibusan. Kasjay lang ti, kasjay lang ti idubing, jay, Sunday school, da kami naman ng Dexter, dalapayag ko, kunala dyan may isa, siyak dato, reserve, kunala. We need to develop the skill of spiritual sight. Iso nga dito yung Biblia, meditate on it day and night. Kasi yung mabasbasa tayo dito yung Biblia, actually mabasbasa tayo kung dito yung biyag tayo. Kaya meditate ti sasaw ni Apo Diyos, apay dito yung istorya, kasla umarngi dito yung sitwasyon ko. Apay dito yung istorya, no ba, basa ka kasla katungtong nak ni Apo Diyos. Katungtong na kaniya po Diyos. Develop this skill of spiritual sight. Sa ludsudom dito bagay, daytoy hangkungan ni namna mga bendisyon. Inya ti ipinpintam, inya ti kaya mo nga saon dito'y Apo Diyos. Saan ko ni namnama daytoy apay tadda daytoy nga bendisyon?
Sila ni Pastor Kondring yung testimonyo na di kalman. Dati mo, man nang third isuna. Tapos, dahil nga sitwasyon, kas lang yung nalipatan na ti nang third, awan jay pamalagip kaniya nga lang third ni, kapitan nalipatak tatang, inikak man lang kuma. Di sumunsuno nga aldaw, dahil jay ko mga inted na maawanan gayam ti supply isuna. Tinubang niya po Diyos jay gratitude kaniya na tadati. O damanan jay di Bible school da. Istorya na. Awan ti supply da kini Pastor Billmore. Ubing nga pastor tayo. Naibusan da ti stock. Awan lutuan da siguro sa pangkaji palingki ka, pagpalingki nagpagpagnada dyan, yan napandi dyan. Tatada na sa abat da nga kabsat. Kabigla nga, pinaalaman nuan na isuda na nakirsang. Nagragsak da, day palingki da. Hindi man na asidag da dyan palingki, nasabat naman ng timay sa nga tao, kaya ko nana, day dyan ang tadtatay, asawa na. Kininayunan. So dagi jay makikita dan yar aramiden niya po Diyos kanya da uray idi pastor da. At dapay jay istoryana, dagi jay dadi kalman. Istoryana nga agluto da. Luto da jay gasol. Paliiw da mano nga bulbula na nga may ibos di gasol. Nga may ibos di gasol kuna na. Ngimidad dati supply da, kumang rugi da ngagpipin na to dun, si kamot at agsakada, siya mulat nga siya, di ko kaawam mo ti karga na di gasol. Siya nyo pag-aapaan, kung lang nga road. So, ada istorya ni Pastor Benny, ti kakasta, dumadagi dya istorya, kwentok sa, di experience ko mo, actually, 11-13, istorya mamay. Hindi nag-graduate ak. So mariknak mo't nga awan gaganay gayak nga kwa. Kasi lang ay naidop niya gaganay gayak nga mapanagtrabaho. Nakmampayag Bible, enroll pa lang to Bible school ta pangkitkitaan ti direksyon ti Apo. So dijay. Idi kwan, iji Bible school adu dagiti sa ludsud ko. Siyempre medyo advance ka Medyo advance ka. Iji classmate mo medyo karugi. Kita doon tagi sa ludsod ko, isa ludsod ko. Mapagkamalangak dito yung pilosopo, but this is an honest question regarding God. This is an honest question regarding dagiti tradition nga sursurutan tayo nga kaslawam mo ti biblical ko anak. Kag balinak nga tibkol. Ado tagi sa ludsod ko. Outside the box naman minsan, panagpampanunot ko kami. And then, ijay kina-curious ko. At dati may nga bisita nga Koreano. Kaya mo seminaryo. Wala na kanya. Kasi murki panunod ko, kahit kumut ag-asawa. Tamo ka seminaryo, iti agpade. Dagaya mo iskwilaan, di ko. Damo gaya iskwilaan, di papastor nga kasya. Awan na. So, jay, APTS jay, kino di jay APTS ka kwa, kurang ta 50,000 mo ti 3 months. So, iketdak na yapan niya may sa seminary ni Papa, dito iti papanan na. Nunya ti pagkurangan na jay itudyo, baala kami. Basta da jay, every sem, papawitan dak ti $1,000. So, pang piduta mo itas jay. But, ijay idagis iskwelak di jay, kasla kadagijay lesson mi kasla katungtungan nak ni Apo Dios, may sa kasla sungsungbatan na dagijay na uuneg nga sa ludsud ko. Pakpaakaawat na kasla katungtungan nak ni Apo Dios, kadagijay lessons. At dagijay nag-mission trip kami, napang kami ti first time ko sa aeroplano, Manila, Cebu. Kakita ko jay tawa. Dagiti pangarap ko nga, biyahe-biyahe ako ta, dagiti kay ket ko. Going around the world. So, kaslakat katungtungan nakye puso. Dapang kami Cebu ko, awang gastos ko dyan.
Kaya ka mutkit nga ipasyar nga awang gastos mo kung na ni Apo. Kas jay nga eh. Nga tagijay nga pangarap gayam ni Apo Dios nga ininstill na jay pusok uray na nipod ubingak. Kitijay kaslangay ti amin gamin nga remedyo tayo nga tattao, jay kabailan tayo, human effort. Ngam no surutem ti plan-plano ni Apo Dios jay panagbiag mo, mapansin mo nga jay panagbiag mo to, one by one matuptupad dagi jay pangarap mo nga insiram ti ruangan nan. I don't know observe you dagita. But nagado kaniyak ti kasjay. Nagado. So dagi jay sir. Umayo pa jay. At may nga pastor di jay banting idi ket nagprophesy. I will opening doors for you for other countries. Adam, dagita nga pangpangarap nga rod. So, naging normal gamin di Mindanao eh. Kasla napangkalang tasugala sulano. Yung kasla kasjay, niya ipapanak ti other country, o mo ti connection. Daw di nga biyahe ko 2012. After 1 to 3 weeks, awan pa'y 1 month, nag-message si Pastora Imelda kanya. They are inviting me in Hong Kong. Kasi yung paigid ko da dyan, no, may apo ako, umayon na sayaat. Yung kasla impossible kanyak, sino nga iti papanam dita, other country. Nag-open ti Hong Kong ministry. Hindi ko nag-communicate naman ni Pastor Kyosok, I have the Korea. Hindi ka mo sumarunong. So, karkararag ko kagwa. Mang patanor ko mati apo ti papastor dito, itano, adda pamanawan. Amo yun, nawang kasukat. Nawang kasuka mo, huwag kang umusad. So, yun. Unexpected blessings. So, yun. What are you painting here, Lord? Di ko nakngarod nga kwa. Kasla, numaminsan, kadagi jay ministry ket nagado, kasla nga kwa. Sige, oray numaminsan ket I need to do it, duty calls. So, ayan, agrurutap jara ramiden. Yung di ko nakidi na minsan, idagbirbiro akti send ko kini manong Joel nga picture city ko. Na amiris ko ti duwa nga cellphone ko. Ni nag-colorful tinamay am dito'y biyag ko apo. Naggado iti connection ngay naramid mo kaniyak. So that is dayjay ako ang pagparamag dayjay ta. I am looking who God is in my life. Idi insukok ti biyag ko kaniya na isuna tinangruging agpintor ta idi siyak takin control ti biyag ko. Ay kasla painting at ubing iti basement tayo. Kita yo painting dagay arts ti ubing jay walls tayo di baba. Diyan mo na niya ti interpretation ni Manong Dexter dagay guhit ti ubing jay. So, yon. But idi insukok ti biyag ko ti Apo at I allowed him to be in control. At dadagi jay minsan nga narigat nga strokes nga ramiden ni Apo Dios. Into no ag step back ka. Ket makitam ji big picture. Nagpintas gayam ti ipe-paint mo Apo. How's your life? Masasabi niyo rin ba na may pine-paint ang Panginoon sa buhay ninyo? Madaydayaw ni Apo Dios. Frustrating delay. At dadagi dyan namnamaam ka nagbayag. Awan-awan. Diyan malagip ti detalyenan eh. But the story ni Manang Rod nga at dadji nagbayag nga umay nga chicken sa orayan nyo. Kat hindi na-release kik saktong at danid na. Awan, ano si na-release nga nasapa ka na panjalib eh. So, yun. Frustrating delay. God, what are you protecting me from or teaching me? So, sinalakniban ni Apo Diyos daman ang Rodelin, manipod kin ni Jollibee. Because that was intended by God for this. Madaydayaw ni Apo Diyos.
Deep pain. At dadagi jay mapasamak kanya tayo nga, Lord, awamot tinaaramid ko nga madikas. Lakin ni Job. Awamot ti basol nga naaramid ko, Apo. Apay ngay takas to, inaramid ko mat ti umno. No, daman nagkurangan, haamot ko mga kasjay kakaro. Instead of complaining, why not we start to ask, God, how are you using this to shape me? How are you using this to shape me? Matay dayaw ni Apo Dios. Actually, tinagmayat kin ni Apo Dios. Uray kasablayam. No sumuko ka kanya na, Lord, kasablayak daytoy. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive. Even that kasablayan. Uray no... Ngayon yung painting nga Mona Lisa. Yeah, sino ti fans ni Mr. Bean dito? Ni Mr. Bean, ma'am, amazing yung Mona Lisa. Yasi-asideg na jay rupa na. Kita na, mirmiraan na jay painting jay museum. Nalangab na jay pintor ngay ka nagatching. Natalsikan ti kata jay rabaho ti agong ni Mona Lisa. Pinunasan na ka, datakan. Na-smudge si agong ni Mona Lisa. Painting, aburido. Kita habang rip-ripiran na, kumarkaro. Yung nga road picture na dayo ka na rupa mo ni Mr. B9. Numaminsan kas jay, at dadagi jay mess, ijay buhay tayo. And we are, nag-scramble tayo nga, trying to fix it. Kat habang itatry mo nga i-fix, gumulgulo. Saan mo ito yun, Lord? Yung ni Apo Diyos, when we surrender to Him, He can fix that. Create another art out of that smudge na kwan. Kada ba dagi jay isuko tayo kini Apo Dios? Out of control kan, wala na Lord. So, kasano dayto yan? Dayto yung text ko na. Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Ibiyag ko, dinapanak Manila. Awan na, smudge. In your search for freedom, you destroy your own self. But, di dinamiris ko ni Apo Diyos na isukok kanya na. Actually, dagijay, nagpapangit ijay na palabas ni evangelism the message, those are the backdraft. Those are the backdraft. Dati may nga anak ti pastor ijay, banting, gin-inquire ti Bible school. Kuna pastor, ditoy, ayan tayo. Ay ke, binanbantayak ti reputasyon ni tatang. Yung no jerwar, labas pasok ak ti kulungan. Nadara ti dakulap ko. Nadakesak di ti kunana Nadakesak. So, adu dagi jay ko. Ngem adda napansin ko. Every time nga magipitak jay bingit ng kamatayan, matik nga ako, kasla malagip ko ni Apo Diyos kaya gipasaksakak ti kararag. Kat mapanpansin ko, how many times nga maispalak ka dagi jay? Isalvage dak kuman. Kunana. Adda nadadaulan nga kulong-kulong, di batong ka, agi inuray kami, aging gana malpas. Aging gana nga pinanawan daklat ta di jayan. Dagi jay nga kung kunana, kat mapanpansin ko, nagkataon nga ta dagito Baka di kong communicate ni Apo Diyos kanya. So nga, adda nga jay kwa na nga, I want to know God. Kaya takano tag-fasting, kat may recommenda jay partner na, kasi niya nga tamum di tao na naman. Inka lang yung Bible school. So kung kanya na, no umay ka ti Bible school, do not think about ministry. Hindi equipping para sa ministry yung. Ang iisipin mo, Lord, I want to know you. Kit gamitam da gito yung subjects. Ngayon, mamuti sarilim kanya. Ayan yung sabi ko sa kanya. Ito. Nagdakas titingin na. Alam mo, nak, ni Paul ko na, I am the worst among sinners. No, dahin tumtumbam, padang mga kriminal. Kalaban nyo di jay karibalyo kadagi jay lakad yo or
whatever kalaban nyo, police, soldado, or yung ni Paul, lamang ti pinatpatay ni Paul, Kristiyano, nalilintag. The worst among sinner, kung na ni Paul. Yet God used him. So, yun yung explanation ko sa kanya. So, yung skill of spiritual sight, i-develop tayo daytoy. Tanong ma-develop tayo daytoy skill of spiritual sight, dagitoy ti mapataod kanya tayo. Manipod dayay, kabsat nga dayay, skeptics eh. Totoo ba ang Diyos? Pero may mga hints ako na bakit nagkakataon tong mga to? Connoisseur. Kita expert of arts nga kunada. When you see the artist, you can help but be changed. Nung makitam di artist, kat i-explain na dagijay detalye, dagijay aramid na, you will stand in awe of Him. Niya po Diyos, nung makitam kat i-point out na iparealize na kanyam, dagijay bambanag ngay naramid na biyag mo. Lukatan na ti panagkitam kat, adat tuyak ni, adat tuyak. Dahito painting, dahito picture dito. Diubing tayo, gayam tayo connect the dots. Pagsisilpom, jararamidin niya po Diyos kanyam. Pagsisilpom, ti rumuar di jay imahe niya po Diyos. So nadati osyoso, ano marites nga mga obserbalat tati panagbiag mo. Makita da kuman niya po Diyos di biag mo. Pagsisilpon da dagi di bambanag di biag mo ni Apo Diyos di makita da. Ranyag niya po Diyos. So yan, palubos tayo ni Apo Diyos ngagting na ibiyag tayo. Dagito'y ti mapataod. Pamati, panagtalik, ken kinamanagyaman. Today is our Thanksgiving month. So, balin tayo nga people of faith. So, ni David, nakita na dagijay, araramidin ni Apo Diyos ket mapatpatunayan ng aktibo ni Apo Diyos. So, nga imunag ti kinarelasyon na kini Apo Diyos. Imunag di pamati na you read in the book of Psalms. He is a people of faith. Talaga nga, you cannot take away God from Him. So, yan. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistine. Amuna. Hallelujah. Agbalin tayo nga people of gratitude. Kasi makitam dagi kita agyaman ka. Agyaman ka. The Lord, Lord, who am I that you are mindful of me? Apay, Lord, sino ako ma nga pagtutuunam iti tiyempom? Tuna na ni David the Psalms 8:3-4. When I consider the heavens, your heavens, what is mankind that you are mindful of them? Amin, sisuna nga, apay, kastoy launay, ti panangi, patag mo kanyami. Agbalin tayo nga people of trust. Nakita mo na gaya process nga nararamid na tinapalabas. Ket makapagtalik ka. Agsipod ta amom nga daytoy agpe-paint. Ay agpe-paint is a master painter. At classmate ko JPTS. So makabilang buhay na. Imay dito'y banting idi, youth rally, ta pinagsuro. Dahito kat nag-preach, kat agpe-paint. Habang agpre-preach, aday pe-paint na. Kat nagiti taong agdeng-dengeg, mamamis ka, nagmayat yung pe-paint na. Ngaminto no, ag-conclude isuna, yung sermon na, hangayam nga dayjay yung painting nga kaya na nga ako. Baliktadan na yung painting, at dapay sa bali nga art, nga na mga, and dayjay yung conclusion ti message na. Dayay conclusion ti message na. Pastor Opir Odal. Imay ditoy dayay. Imay ditoy. So, ayan. No amom nga master painter, yakin igum di biyag mo, you can always trust him. Lord, jak mauawatan daytoy. Daytoy nga stroke mo, ditoy kaslamo ilan na sipat da tao ti paintbrushan. apay, kailangan nga kasjaya po. Yung naamom nga he is a master painter, you will learn to trust him. Madaydayaw ni Apo Diyos. So yun. Our life is a canvas. If, at dito iti ampay nga konektado kini Apo Diyos.
And the Lord, yung biyag ko, wala na. Nagdungrit. And the Lord will say, I will give you a new beginning. I will make you a fresh canvas. I will give you a fresh canvas. A new life, born again. Will you allow me to paint a different image? Or, nawat munti apo you, somehow in your life, nagkasta-kasta tibiyag mo. The Lord can make you another canvas. Let us change our reading. God, what does this story reveal about you? So nagbasa kayo dito yung Biblia, nagbasa tayo. Lord, ti ko may istorya ti biyag ko kat may reveal na ka. Ti kinadakas ko, may reveal na ti kinaimbag mo. Isurrender tayo dagiti istorya, ti biyag tayo kini Apo Dios. Agtalik tayo kanyana. And bayan tayo nga isuna ti agpinta, ije biyag tayo. Hallelujah. You are God's masterpiece. Bagaman takabay mo, you are God's masterpiece. Hallelujah. Philippians 1:6, and we will conclude in this verse. Kunan ni Paul, I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Mawawatan yung istorya tibiyag mo, but it would be a great story. Hallelujah. Dapat agdumog tayo kat agkararag tayo. Lord, agyaman kami for choosing us to become a canvas of your masterpiece. Agyaman kami, O Apo Diyos, iti kinaimbag mo. Sometimes we smudge your work, but Lord, you always forgive us and create another art, better art out of that mistake. Lord, agtimag ka titunggal may sa kanyami. We surrender our life to you. Help us, Lord, to trust you, to allow you to hold the paintbrush. Apo Diyos, paint a good work out of us. Speak 1,000 words to the world out of the image that you are painting in our life. Madaydayaw ka, O Apo Diyos, as a church, minora, agranyag ka, O Apo Diyos, tibiyag mi. Itda kami, O Apo Diyos, agbalin kami kung mga gallery of different masterpiece. Kita Apo Diyos, awanti daddo mga may daydayaw no disika. Diamang kami ti kinaimbag mo for being always a giver of second chances. Madaydayaw ka, tantanok ka. Iti kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Okay, thank you Pastor. Iti dayta nga napintas nga mensahe nga impadalan ti Dios ken ka. So nadanon ti tiyempo panangiawat tayo kadagiti tithes ken offering tayo. So before tayo nga mapan kadawating agdumog tayo tagkararag tayo pay. O Diyos mi nga nainlangitan agyaman kami Lord God ti salunat ti punggal may sa kada kami. Apo Diyos, nga makutukod o Lord God, tinaimbag mo kada kami. Apo Diyos, dagiti bendisyon mo kada kami nga mabilbilang o Lord God. Kaya Apo Diyos, dagiti kada Apo Diyos tatang oras Lord God, dagiti nga morno nga tithes and offering Lord God. Apo Diyos, bendisyon nam kada Apo Diyos dagitoy. Tama Apo Diyos, nanya nga pakaramatan na Lord God. Kaya Apo Diyos, dagitoy nga nabungan Lord God. Apo Diyos, dagitoy nga tithes and offering. Mayarig na kumapo Diyos tibukil nga na imula itinadamag nga daga nga dumakil bunga itinawad-wad. Kaya Apo Diyos ad-ado pa iti may paaikin ka. Lord God, si katimang bendisyon kada kami iti salsalun at mi. Bastamit kada iti source of income mi nanyaman ti problema Lord God si katimang i-fix o Lord God.
Tapos na po Diyos na pintas titurong na Lord God. Kaya po Diyos isublimi amin nga dayaw, gloria ken panagyaman. Itinagan ni Pumesos. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. And all our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, the one with strength. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, the one with strength. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Hallelujah. Ibkas tayo man, ti panagyaman tayo ti Apo. Hallelujah. Oh, we bless your name, O God. Dadayawan na ka, O Apo. Ti kinaimbag mo. Ibkas mi, ti panagyaman keng ka, O Apo. Iti panakiad-addam kada kami. Manibod iti muna nga paset, iti panagdaydayo mi keng ka. Sunday school lesson. Agyaman kami, O Apo, Holy Spirit. Agyaman kami, O Apo, ipanagbenisyon mo, uray pa, iti panagkankantami, kani worship songs, giving our tithes and offerings, uray pa, iti mensaheng impay mo man iti itong aldaw, baban iti adipan mo. Thank you, Lord God. Agyaman kami, O Apo Diyos. Iti panangarap mo iti adipan mo. Agyaman kami iti panagpatuloy mo, panang benisyon kan kuana, panang tidlata iti kinasirib. Agad alal kaning sasaom. Kas may papaay kada kami, O Apo, iti Minora Christian Worship Center. Agyaman kami, O Apo Diyos. Kanimen mensahe, O Apo, may paay mo kada kami. Mangpadpadakkel, mangpadpatibger, iti panagserbi mi ken kawapo. Agyaman kami, iti kinabaligi nga impay mo, iti ito yung agimong mi, iti ito yung aldaw. Ket Apo, iti panagawi di mi at kagibalbalay mi, sikat imang benisyon, mang protektar, tunggal may sa kada kami, padapadain na kami amin nga benisyonan.
Ket Apo, siga iti mga patpatuloy, amang bendisyon manin, iti dayto nga makalawas, siga iti patpatuloy, mga idalan, kay mga iturong ka na kami, mga bendisyon, karag iti amin, nga ramidan mi maninawa po Diyos. Isublimi nga rukyan ka, iti amin nga dayaw, amin nga gloria, amin nagitinawat, makyan ka Ama, tinaga na po Jesus. Amen. God bless us all.